ৰাজধানী দিল্লীত উৰিল বিজেপিৰ বিজয়ী নিশান। নমস্কাৰ, আপোনালোকে চাই আছে জোনবাই মিডিয়া আৰু এই মুহূৰ্তত এটা ডাঙৰ খবৰ। দিল্লীৰ নিৰ্বাচনত ঐতিহাসিক বিজয় সাব্যস্ত কৰিছে বিজেপিয়ে। ২৭ বছৰৰ মূৰত পুনৰ দিল্লী দখল কৰিলে বিজেপিয়ে। এক বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। দিল্লীৰ নিৰ্বাচনত আম আদমি পাৰ্টিৰ শোচনীয় পৰাজয় আৰু বিপৰীতে বিজেপিৰ বৃহৎ জয়। দিল্লীৰ ৭০খন আসনৰ ৪৭খনতেই বিজেপিয়ে জয়লাভ কৰিছে আৰু এয়া ঐতিহাসিক বিজয় সাব্যস্ত কৰিছে বিজেপিয়ে। সুদীৰ্ঘ ২৭টা বছৰৰ পাছত ৰাজধানী দিল্লীত ক্ষমতালৈ আহিছে বিজেপি। বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। ৰাজধানী দিল্লী দখল কৰিলে বিজেপিয়ে। গেৰুৱা বসন পিন্ধিলে দিল্লীবাসীয়ে। মোদীৰ মেজিকত অদৃশ্য হৈ পৰিল আম আদমি পাৰ্টিৰ নেতা অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ ঝাৰু। লক্ষণীয় কথাটি হ'ল যে দিল্লীৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালো পৰাজিত হয় আৰু তেওঁৰ পৰাস্ত হৈ নতুন দিল্লী সমষ্টিত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী পাৰভেজ বাৰ্মাৰ। আনহাতে দিল্লীৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী মনীষ চিচোদিয়াও পৰাস্ত হয় আৰু তেওঁ জংপুৰা সমষ্টিত পৰাস্ত হয়। বিজেপিৰ ত্ৰিভেন্দ্ৰ সিং মাৰোৱাৰ হাতত তেওঁ পৰাস্ত হয়। তদুপৰি দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আতিশী মাত্ৰ কথমপিহে জয়ী হ'বলৈ সক্ষম হয়। তেওঁ জয়ী হৈছে কালাকাজি সমষ্টিৰ পৰা। আনহাতে দিল্লীত পুনৰ ধূলিসাৎ হ'ল কংগ্ৰেছ। দিল্লীৰ নিৰ্বাচনত প্ৰকাণ্ড এটা আলুগুটি পালে কংগ্ৰেছে, নাপালে এখন আসনো। উল্লেখ কৰিব পাৰি যে দিল্লীৰ সুৰাকেন্দ্ৰিক নীতিৰ এক দুৰ্নীতিৰ গোচৰত সাঙুৰ খাই পৰিছিল অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ চৰকাৰখন আৰু এই সুৰাকেন্দ্ৰিক যিটো গোচৰ আছিল সেই গোচৰটোত জেলৰ ভাত খাইছিল দিল্লীৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱাল আৰু প্ৰাক্তন উপ মুখ্যমন্ত্ৰী মনোজ চিচোদিয়া। আৰু ইয়াৰ পিছৰ পৰাই যেন দিল্লীৰ জনগণৰ আপৰ প্ৰতি যি বিশ্বাস আছিল সেয়া ক্ৰমে কমি আহিছিল আৰু এই নিৰ্বাচনেই যেন তাক প্ৰমাণ কৰি দিলে যে দিল্লীত ৰাইজৰ আস্থা হেৰুৱালে আপে। বিপৰীতে বিজেপিৰ প্ৰতি বাঢ়ি গ'ল জনগণৰ আস্থা। দিল্লীত এতিয়া ঘৰে ঘৰে ফুলিছে পদুম। পিৰালি চুকত পৰি গ'ল আম আদমি পাৰ্টিৰ ঝাৰু। আৰু এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত আহি পৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কিদৰে দিল্লীৰ বিজয় উৎসৱত অংশ লৈছে আৰু তেওঁ দিল্লীবাসীক ধন্যবাদ জনাইছে এই ঐতিহাসিক বিজয়ৰ বাবে। এয়া দিল্লীত অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ ভ্ৰষ্টাচাৰৰ বিৰুদ্ধে সাধাৰণ জনতাৰ জয় বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰিছে। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি মোদীৰ সেই মন্তব্যৰ কিছু অংশ আমি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াই দিছোঁ। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। दिल्ली में, दिल्ली के लोगों में एक उत्साह भी है, एक सुकून भी है। उत्साह विजय का है और सुकून दिल्ली को आपदा से मुक्त कराने का। साथियों, मैंने हर दिल्ली वासी के नाम एक पत्र भेजा और आप सबने हर परिवार में मेरा एक पत्र पहुंचाया था और मैंने दिल्ली से प्रार्थना की थी कि 21वीं सदी में भाजपा को सेवा का अवसर दीजिए। दिल्ली को विकसित भारत की विकसित राजधानी बनाने के लिए भाजपा को मौका दीजिए। मैं दिल्ली के हर परिवारजन को मोदी की गारंटी पर भरोसा करने के लिए दिल्ली वासियों को सर झुका करके नमन करता हूं।
আৰু আনহাতে নিৰ্বাচনত পৰাজিত হৈ দিল্লীৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালে নিজৰ মন্তব্য আগবঢ়াইছে আৰু তেওঁ দিল্লীৰ ৰাইজৰ সিদ্ধান্তক আদৰণি জনাইছে বুলি ইতিমধ্যে কৈছে আৰু অৰ্থাৎ জনাদেশক তেওঁ মানি লৈছে আৰু বিজেপিৰ এই ঐতিহাসিক বিজয়ৰ ক্ষণত বিজেপিক অভিনন্দন জনাইছে আৰু তেওঁ সদায় বিৰোধী পক্ষৰ হৈ তেওঁ সবল মাত মাতি যাব বুলি ঘোষণা কৰিছে আৰু বিৰোধীৰ হৈ তেওঁ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা ল'ব বুলি ইতিমধ্যে হুংকাৰ দিছে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ দিল্লীৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ যি ভাষ্য নিৰ্বাচনত পৰাজিত হয় সেয়া এই মুহূৰ্তত আপোনালোকলৈ আগবঢ়াই দিছোঁ। नमस्कार। आज दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए हैं और जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जनता का निर्णय सर माथे पर। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस उम्मीद के साथ और जिस आशा के साथ लोगों ने उनको बहुमत दिया है वो उन सभी उम्मीदों और आशाओं पे पूरा उतरेंगे। हमने पिछले 10 साल में जनता ने जो मौका दिया हमें, उन 10 सालों में हमने बहुत सारे काम किए। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में और भी अलग अलग तरीके से लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश की उनकी ज़िंदगी में और दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हमने सुधारने की कोशिश की। अब जो जनता ने हमें निर्णय दिया है, हम न केवल एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का रोल निभाएंगे बल्कि हम समाज सेवा, जनता के सुख दुख में काम आना, व्यक्तिगत तौर पे जिसको भी जो ज़रूरत होगी हम लोगों के सुख दुख में हमेशा काम आएंगे, क्योंकि हम राजनीति में कोई सत्ता के लिए नहीं आए। हम राजनीति को एक ज़रिया मानते हैं जिसके ज़रिए जनता की सेवा की जा सके, जिसके ज़रिए लोगों के सुख दुख में काम आया जा सके। वो काम हम करते रहेंगे और हमें आगे भी इसी तरह से जनता के सुख दुख में काम आना है। मैं आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। वो बहुत शानदार चुनाव लड़े, बहुत मेहनत की, उन्होंने बहुत कुछ सहा इस पूरे चुनाव के दौरान। उन्होंने बहुत शानदार चुनाव लड़ा। इसके लिए मैं उन सबको, सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। नमस्कार। আনহাতে আমাৰ হাতত আহি পৰিছে দিল্লীৰ প্ৰাক্তন উপ মুখ্যমন্ত্ৰী মনোজ চিচোদিয়াৰ মন্তব্য আৰু নিৰ্বাচনত পৰাজিত হৈ তেওঁ কি মন্তব্য কৰিছে এই মুহূৰ্তত আপোনালোকলৈ সেই মন্তব্য আগবঢ়াই দিছোঁ। नमस्कार। मैं दिल्ली के लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि 12 साल तक मुझे आम आदमी पार्टी को अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में राजनीति करने के लिए अवसर दिए, काम करने के लिए अवसर दिए। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं राजनीति में आऊंगा। एमएलए बनना, मंत्री बनना, ये सब तो बहुत दूर की बात थी, कभी सोचा ही नहीं था। लेकिन आपने मौका दिया, राजनीति में आने का मौका दिया, एमएलए बनने का मौका दिया, मंत्री के रूप में काम करने का मौका दिया। मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि मैं दिल्ली के बच्चों के लिए कुछ कर सकूं, दिल्ली की शिक्षा के लिए कुछ कर सकूं। मुझे बहुत खुशी है कि कुछ काम हुआ है इस दौरान। अब दिल्ली की जनता ने ये मौका नहीं दिया है, पहले मौका दिया था। तो जब मौका दिया तब खूब मेहनत की थी। अब जब मौका नहीं दिया है तो वो आदेश भी जनता का सुधार्य है। हम उस आदेश को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ेंगे। लेकिन जैसा मैं अक्सर कहता हूं कि मैंने अपना जीवन शिक्षा के लिए समर्पित किया है और ये मेरी गहरी समझ बन चुकी है कि राजनीति में काम किए बिना शिक्षा में वो सुधार नहीं हो सकते जिनकी हमारे देश को जरूरत है। तो मैं शिक्षा पे काम करता रहूंगा, शिक्षा के लिए राजनीति पे काम करता रहूंगा, ये लड़ाई लड़ता रहूंगा और मुझको पूरी उम्मीद है कि आज नहीं तो कल एक बार फिर जनता मौका देगी और फिर काम करेंगे। जय हिंद। আৰু আমি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াই দিছোঁ দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰটিচিয়ে নিৰ্বাচনত আম আদমি পাৰ্টিৰ যি বৃহৎ পৰাজয় অৰ্থাৎ শোচনীয় পৰাজয়
তাৰপিছত তেওঁ কি মন্তব্য কৰিছে আৰু তেওঁ ধন্যবাদ জনাইছে যে তেওঁক যি সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল সেই কালাকাজি সমষ্টিটোত তেওঁ জয়ী হৈছে আৰু তেওঁৰ প্ৰতি যি ৰাইজৰ আস্থা তাৰ বাবে ৰাজ্যক ধন্যবাদ জনাইছে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি তেওঁৰ মন্তব্য আগবঢ়াই দিছোঁ ये तमाम चीजें थी वो लोग हार जाते हैं किस तरह से इस सबको देख रहे हैं सबसे पहले तो मैं कालका जी विधानसभा की जनता का धन्यवाद करना चाहती हूँ जो उन्होंने मुझ पर भरोसा दिखाया मैं अपनी पूरी टीम का धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने बाहुबल गुंडागर्दी मार पिटाई का सामना भी करते हुए जमीनी स्तर पे मेहनत करी और जनता तक पहुँचे बाकी दिल्ली की जनता का जनादेश है हमें जनादेश स्वीकार है ये मैं अपनी सीट जीती हूँ लेकिन ये जीत का समय नहीं है ये जंग का समय ही है जंग जारी रहेगी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उनकी तानाशाही और उनकी गुंडागर्दी के खिलाफ आम आदमी पार्टी हमेशा गलत के खिलाफ लड़ती आई है और हमेशा गलत के खिलाफ लड़ती रहेगी ये ज़रूर एक सेटबैक है लेकिन आम आदमी पार्टी का संघर्ष दिल्ली के लोगों के लिए देश के लोगों के लिए कभी खत्म नहीं मैम प्लीज আৰু দিল্লীৰ এই ঐতিহাসিক বিজয়ৰ পিছত অসমতো বিজেপিৰ কৰ্মকৰ্তাসকলৰ মাজত এক আনন্দ উৎসৱ উদযাপন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু বৈশিষ্ট্যত থকা বিজেপিৰ কাৰ্যালয়ত এইসকল দলীয় কৰ্মচাৰী তথা সদস্য আৰু নেতাসকলে এইদৰে ফটকা আতচবাজি ফুটাই তথা নাচি বাগি বিজেপিৰ যি বিজয় ধ্বজা দিল্লীত উৰুৱাইছে তাক উদযাপন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে এক আনন্দমুখৰ পৰিৱেশ এই মুহূৰ্তত বিজেপিৰ অফিচত আমি তাক দেখুৱাই আছোঁ আৰু বিজেপিৰ এই আনন্দ উৎসৱত ভাগ লৈছে MP গুৱাহাটীৰ MP বিজুলী কলিতা মেধিয়ে এয়া চাওক আৰু সঁচা এক বৃহৎ ডাঙৰ খবৰ দিল্লীত চৰকাৰ গঠন কৰিব বিজেপিয়ে ২৭টা বসন্তৰ পিছত আৰু এয়া এক অনাগত দিনত লক্ষণীয় হ'ব কিদৰে দিল্লীবাসীৰ আস্থা জয় কৰিব পাৰিব বিজেপি আৰু তেওঁলোকে দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতিসমূহ কিদৰে পালন কৰিব এয়া অতি লক্ষণীয় হ'ব কাৰণ আম আদমি পাৰ্টিৰ প্ৰতি ইতিমধ্যে দিল্লীৰ জনগণৰ যি আস্থা সেয়া হেৰাই গৈছে বুলি এই নিৰ্বাচনে প্ৰমাণ কৰিছে আৰু বিজেপিৰ প্ৰতি যি তেওঁলোকৰ বিশ্বাস আৰু আস্থা সেয়া যেন সম্পূৰ্ণ বাঢ়ি গৈছে এই নিৰ্বাচনে তাৰ প্ৰতীয়মান কৰে আৰু সেয়েহে অনাগত দিনত দিল্লীবাসীৰ যি আস্থা দিল্লীবাসীৰ যি বিশ্বাস সেইবোৰ কিদৰে বিজেপিয়ে কঢ়িয়াই নিব আৰু কেনেদৰে দিল্লীক আগুৱাই নিব এয়া অতি লক্ষণীয় হৈ থাকিব আপোনালোকে চাই থাকিব জোনবাই মিডিয়া আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ দিলীপ শইকীয়া জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ